Wasikilizaji hata watazamaji, karibu kufuata makala haya. Serikali ya Kivu Kaskazini upande wa AFC M23 imejiunga na kanisa la Wasabato mjini Goma kwa kusherehekea sikukuu ya vijana wa kanisa hili ijulikanayo kama International Global Youth Day hii Jumamosi tarehe 22 2026. Ni liwali makamu Willy Manzingarambe ahusikaye na uongozi bora, siasa hata na mahakama aliyechukua muda huu kwa kuungana na vijana wa Sabato, huku akisindikizwa na baadhi ya wanamemba wa serikali ya Kivu Kaskazini kupitia mada kuu inayoangazia kuhubiri kwa matendo, Communion in Action. Vijana wa Sabato waliendesha harakati za kutoa damu katika lengo la kuwasaidia wanaohitaji. Ndivyo hivyo liwali makamu Willy Manzingarambe naye Lumumba Kambere Muisa, msemaji wa gavana wa jimbo, wamefungua rasmi utoaji wa damu kwa manufaa ya wote wanaokuwa katika haja. Lumumba Kambere Muisa asema kwamba kutoa damu ni msaada kubwa kwa kuokoa maisha ya watu. Kitu ya kwanza ambayo naomba kujua ni kwamba kupana damu ni kuokoa maisha, na kitu ya pili ni kusema hii ni mfano kuambia watu wengine wote waje wapane damu, kwa sababu hospitalini huko watu mingi ambao wanahitaji damu, lakini kupata damu inakuwa vigumu. Na sisi tunatembea na damu nyingi sana ndani ya mwili zetu. Kupana hii damu itaokoa watu wengi sana. Na sisi vile kama watu wa charge na administration tunaweza na sisi kupana damu ili na sisi tuokoe, na sisi tuokoe watu wengine. Na sisi huko kwenye maoffice na sisi tunapana damu kwenye mahospital ili wagonjwa ambao wanahitaji damu waweze kuyapata kwa urahisi sana. Liwali makamu Willy Manzingarambe angazia kwamba kitendo hiki ni alama kuu ya upendo katikati ya watu ambao uongozi wa AFC M23 unataka udumu katika jamii za Wakongomani. Wajene wa leo walikusanyika kusudi wapane damu. Sasa kuko vitu mbili. Ya kwanza ni ile Adventist International Youth Day, ni kusema ni journée internationale ya wajene wa Adventist, na teme ni kusema vivre uhubiri. Unaelewa? Sasa unakutana wajene wanakutana hivi wanafanya kazi, na sisi government yetu inamaanisha kama tupane mwangaza, tupane njia, tuoneshe njia, si ndio? Sasa ukiwa unataka kuhubiri, wewe kuwa ile uhubiri ambao unataka ambia watu, unaelewa? Sasa ni kupana mfano, ni kuishi ile maisha ambao tunaambia wengine waishi. Sasa utakutana watu wanafanya vitu fulani, wewe unyamaze, siku unasema wewe fanya hivi, fanya hivi. Ila haiko njia yetu ya kutumika, ni mgouvernement ni kanisa yetu haifanyi vitu. Unapasha kuishi par example, kupana example. Ndio. Wewe kama kiongozi, kama liwali makamu, wakati unapana damu, nafikiria itasaidiana hata na wale wagonjwa wengine, wa mama ambao wanahitaji pia damu, ama wengine wagonjwa. Unajisikiaje wewe kama binadamu wakati unasaidia maisha ya wengine? Umesahau kama na enemies wetu wanaweza kukuja kutumia ile damu. Umesahau ile. Lakini nataka nikwambie ni kitendo kizuri. Tunajua kwamba vitu ambavyo tuko tunafanya, ile mabadiliko ambayo tunasema kila siku, ni kusema kama sisi ni enemies, ni raia, ni wenzetu ambao tunatumika nao. Sisi wote tuko mtu mmoja, na Mungu alisema juu kitendo ya leo usisahau ni saba, na kitendo yenye ilifanyika leo ni kitendo ya wa Jeune Adventiste, si ndio?
na ukumbuke ile histoire yenye Jezi alisema alikuwa na mutoku upande wa kulia na akakuwa na mambuzi upande wa kushoto. Akaambia wale wa kulia, akasema anataka kuwapatia ile reward ama kado juu walimusaidia. Akasema sasa, wewe mbona hatukujui tulikusaidia je? Akawaambia kama wakati tulisaidia mgonjwa, wakati tulikutana mtu mugereza, wakati tulikutana mtu ananja ukamupatia vile, ilikuwa ni mimi mwenye ulikuwa unanifanyizia. Sasa tulikuwa tunakumbuka kama vitu ambao tunafanya ikuwe leo ama ikuwe kesho, lakini vitaturudia mu maisha. Sasa ile legacy ambao tunataka kuachia hapa duniani mpaka tuoneshe wale ambao wako nyuma yetu watafuatilia ile ma steps ambao tulikamata, si ndio? Sasa ndio maana tunapaswa kukua tunafanya vile vitendo ambao tunataka kama wajene kama hawa waweze kufuatilia vitendo ambao wakubwa walifanya, na sisi hatuna haja ya kusema huyu mtu akufe ama ule. Yenye tunafanya tunataka vifaidikie kila mtu, na ikuwe leso yenye iko kitu anasema ni soft ama yenye iko teketeke, lakini ya kufundisha ile leso ya mkubwa. Si tuko tunaleta wazalendo antuka nani M23 nadhani ni wahubiri wa nguvu. Nikwambie kwa nini sisi hatubague ukabila, sisi hatubague ba enemy wetu. Hatuna enemy. Kila mtu mwenye anahitaji anaona kama hii muito ya kutosha uongozi mbaya ama ya kufanya ile vitu ambao vitafaidikia raia, ndio vyenye M23 hiki nafanya. Wazalendo wanakuja, ba FARDC wanakuja. Sasa kupana damu ni kitu kidogo sana kuliko vyenye movement hiki nafanyizia wale ambao wanasema ni wa enemy wetu, lakini sisi hatuna enemy. Labda tunahitaji kila mtu akuje asaidiane na sisi kufanya vile vitendo vizuri ambao tunataka fanyizia raia na nchi yetu. Swali la mwisho, unajua province yetu ilipata shida za hiyo ukabila. Naona pembeni yako ni Bwana Lumumba na wewe pia Wilimanzi mnapana damu. Sasa tutajua kama hii damu yenu itasaidia kabila gani? Sisi wakati Mungu alituumba, aliumba mtu mmoja na sisi wote tukatokea pale. Wakati tunatoa damu, hata wanaitia pale pembeni batuite sisi wawili, mmoja ni Munande mwingine ni Mutusi. Wanasema wewe kaangalie kwa ile damu, hakuna mtu mwenye atajua damu yake ni ya wapi. Sasa sisi Mungu alituumba ni mtu mmoja, na sisi kwa movement tuna ile imani kama tuko mtu mmoja ndani ya revolution na ndani ya nchi yetu. Sisi ukabila hatuone, labda tunaweza kuambrase ile diversity yenye tuko nayo ya culture yetu, ya kuomba kwetu, ya kupenda kwetu. Kila mtu alete ile mchango ya kabila yake, ailete, tukue mtu mmoja mu diversity. Ile ni utamu sana yenye dunia haina nayo. Baada ya kutoa damu, liwali makamu Wilimanzi Ngarambe na wanamemba wa serikali ya jimbo wote walishiriki ibada ambayo ililenga mafundisho kwa mapendo katikati ya watu. Muda wake Wilimanzi Ngarambe kuhimiza vijana hata na washiriki wote. Na mnyewe mnasema inasikilika mzuri, si ndio? Lakini tuone namna gani Jezi alikuwa anafanya. Jezi alikuwa anakuambia kuya, unamfikia, anajua shida yenye uko nayo, anasaidia ile shida. Ile ndio maombi tungeanza jifunza, sio kusema tu nitaenda mshambre nianze kusema Mungu fanya hivi fanya hivi. Kuna vile vitu ambao na wewe mwenyewe unaweza fanya, lakini unangoja Mungu avifanye. Kwa nini? Mungu anatumikisha watu. Tuanze kusema tutakuwa maombi ya wenzetu, si ndio? Mungu, lakini unamwombea wakati na maliza kujua kama wewe utakuwa maombea wala kama naomba atunziwe na unaweza kumtunza au unaweza kumpeleka kwa mganga. Kwa nini unaenda kwa magoti na unaweza kumpeleka kwa mganga? Unamwambia Mungu, umefanya yenye naweza na wewe fanya
Sasa wewe fanya chenye unaweza na Mungu afanye kitu. Tuanze kukua, si nimeona tendo ya nani ya juu kutranslate Kiswahili itakuwa ngumu, mwache nisome. Teme ya leo sikukuu ya International Adventist Youth Day. Teme nasema communion in action, right? Nilikuwa nataka nitie Kiswahili ni lugha ya 15, ndio. Sasa communion in action inamaanisha nini? Na inasema be the summer kwa mhubiri, ndio. Sasa hii inatuambia nini? Ni kuvivre oria ya kusema ni kuvivre ile ambayo nataka sema. Ndio inamaanisha kitu kubwa kuliko kusema. Sisi wote tunaweza sema maneno mazuri, si ndio? Lakini Mungu alitutia hapa kusudi tukue wa messengers wake, si ndio? Tuende tukaseme Mungu anatutuma. Na ile uwezo na ikupatia. Sisi mimi niko mtu wa government. Nikikuwa na mtumishi wangu na kutuma fasi, na nitampatia uwezo wa kufanya ile vitu ambavyo mtuma, si ndio? Sasa kwa nini responsibilities zote tunasikia kwa Mungu? Kwa nini sisi tunajitoa tunasema kila kitu ikuwe juu ni Mungu, si ndio? Tuanze kujitegemea, tuanze kuambia Mungu tupatie ile uwezo kusudi tukue maombi ya wenzetu. Ile ndio kitu tunataka niongezee sana. Ne priez pas seulement pour les autres, mais soyez aussi des réponses à leurs prières. Mwisho wa makala yetu siku ya leo. Asanteni kwako kwa kutufuata. Tane katika siku zijazo.